Apa itu hidrolik? Prinsip dasar dari hidrolik adalah sifat fluida cair yang sangat sederhana dan sifat zat cair tidak mempunyai bentuk tetap, tetapi selalu menyesuaikan bentuk yang ditempatinya. Karena sifat cairan yang selalu menyesuaikan bentuk yang ditempatinya, sehingga akan mengalir ke berbagai arah dan dapat melewati dalam berbagai ukuran dan bentuk, sehingga fluida cair tersebut dapat mentransferkan tenaga dan gaya. Dengan kata lain, sistem hidrolik adalah sistem pemindahan dan pengontrolan gaya dan gerakan dengan fluida cair, dalam hal ini oli. When the pressure is on, that's when a lot of machines really perform. We're talking about the kind of pressure that comes from hydraulic fluid as it's pumped through cylinders. From crane claws to snow plows to a lot of manufacturing equipment, hydraulic cylinders are truly a driving force in the world. This is fluid power in action. Pressurized fluid pumped into cylinders does all the heavy work, making this forklift actually lift. Production begins with the cylinder barrel. A bandsaw cuts steel tubing to the correct length. Then computerized tools carve a solid cylinder to transform it into the piston rod. It's this rod that will be moved by hydraulic pressure to transfer force to a machine like the forklift. The tools cut threads in one end and also carve various diameters. This will have a cushioning effect as the machine the cylinder powers cycles down. The other end of the rod will be attached to the piston, which is now taking shape, as a special tool bores through the center to create a threaded hole. Using a special gauge, a worker measures the hole's dimensions to confirm the piston rod will fit into it exactly. Another computerized cutter then carves grooves on the outside wall of the piston. With the piston now complete, they install a web of sealer rings on both it and the cylinder head, which has been machined in a similar fashion. These sealers will prevent leaking of the pressurized fluids as the piston rod moves through the center hole of these parts. This blue sealer will also act as a wiper, removing dirt from the piston rod and keeping contaminants out of the cylinder. This O-ring installed on the outside of the cylinder head will stop
leakage between it and the cylinder barrel. With the sealers installed, a worker now lubricates the mount of the cylinder head. This allows for a smooth installation of the part to one end of the piston rod. He then slides the piston onto the other end of the rod and secures it with a nut. He tightens the nut to the rod using an impact gun. Production now returns to the cylinder barrel as a robot welds a cap onto it. The open fitting adjacent to it was installed earlier to attach the hose that delivers the fluids. The worker now clamps the cylinder barrel in a device to stabilize it. He lubricates the threaded open end so he can easily slide a metal sleeve into it. This sleeve prevents snags, so those critical sealer rings remain intact as he now inserts the piston rod assembly into the barrel. Once the piston is safely in the barrel, he removes the sleeve. He then shoves the rod further into the barrel and screws the cylinder head to the threaded lip. Using a spanner wrench, he tightens the assembly to the required torque. She dabs adhesive onto the screw and inserts the screw in the cylinder head. The adhesive dries and expands to lock the screw tightly in place. They now etch the client name, part number, and other information onto the assembled cylinder using a computerized engraving tool. This cylinder is now ready for fluid, hydraulic-grade oil, specially formulated to operate under pressure. The technician attaches hoses to the cylinder to fill it with pressurized oil. As the pressure builds at one end, the piston rod extends. He then supplies fluid to the other end and the rod retracts. He runs a finger around the fittings and sealers to check for leaks. He gives this hydraulic cylinder the all clear. After a good wash, a worker spray paints the hydraulic cylinders to protect the metal against rust. Now complete, these hydraulic cylinders are ready to leave the factory. They'll soon be under a lot of pressure to keep machines and mechanisms operating, but it's the kind of pressure they've been made for. Tahukah kalian prinsip kerja dongkrak hidrolik? Sobat CBTube, coba perhatikan konstruksi dongkrak hidrolik berikut. Secara umum, dongkrak hidrolik terdiri dari 3 bagian mekanis, yaitu sistem pengangkat beban, sistem pompa hidrolik, dan sistem pemompa atau pengungkit. Pada sistem pompa hidrolik, terdapat 2 buah tabung yang saling terhubung satu sama lain, berisi zat cair dan dibatasi oleh katup-katup sebagai pintu sirkulasi zat cair. Masing-masing tabung memiliki diameter dan luas penampang yang berbeda. Tabung pertama memiliki diameter dan luas penampang yang lebih kecil. Tabung kedua memiliki diameter dan luas penampang yang lebih besar. Selain itu, setiap tabung juga memiliki pengisap dengan ukuran yang sama dengan diameter dan luas penampang tabung. Sistem pompa hidrolik juga memiliki tabung cadangan yang berisi zat cair dan dibatasi oleh sebuah katup. Apabila pengisap tabung kecil ditarik sehingga bergerak ke atas, maka katup pembatas antara tabung kecil dan tabung besar akan tertutup. Kemudian, katup-katup tabung cadangan akan terbuka sehingga zat cair yang berada di tabung kedua akan terkunci.
Sedangkan zat cair yang terdapat pada tabung cadangan akan terhisap dan mengisi ruang di tabung pertama. Kemudian apabila penghisap tabung kecil ditekan sehingga bergerak ke bawah, maka katup pembatas antara tabung kecil dan tabung besar akan terbuka, dan katup-katup tabung cadangan akan tertutup. Sehingga zat cair yang berada di tabung cadangan akan terkunci. Sedangkan zat cair yang terdapat pada tabung kecil akan terdorong masuk ke tabung besar yang secara otomatis mendorong penghisap tabung besar ke arah luar. Pada saat penghisap tabung luar terdorong, maka sistem pengangkat beban yang terhubung pada penghisap tabung besar akan bergerak ke atas. Sementara itu, untuk menurunkan sistem pengangkat beban, dilakukan dengan membuka katup yang membatasi antara tabung besar dan tabung cadangan. Proses ini membuat zat cair yang berada di tabung besar akan kembali masuk ke tabung cadangan, sehingga penghisap tabung besar akan tertarik. Prinsip kerja dongkrak hidrolik cukup sederhana dan didasarkan pada hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Masih ingatkah kalian dengan percobaan hukum Pascal? Pada percobaan sederhana hukum Pascal, diperlihatkan bahwa tekanan pada tabung kecil atau P1 sama dengan tekanan pada tabung besar atau P2. Penjelasannya adalah apabila penghisap tabung kecil dengan luas penampang A1 diberikan gaya ke bawah sebesar F1, maka penghisap tabung besar dengan luas penampang A2 secara otomatis mendapatkan gaya ke atas. Demikian tadi penjelasan secara singkat mengenai prinsip kerja dongkrak hidrolik yang menggunakan hukum Pascal sebagai dasarnya.